Il était une fois, dans un lointain pays d'Orient, un charpentier nommé Ali Baba, qui vivait pauvrement avec son épouse. Ali Baba allait souvent dans la forêt avec son âne pour y couper du bois et le revendre en ville. Un jour qu'il était allé chercher du bois dans la forêt comme à l'ordinaire, il entendit un bruit de galop. C'était un groupe de cavaliers qui se dirigeait tout droit vers lui. Et les hommes n'avaient rien d'aimable. Ce sont certainement des voleurs. Je ferais mieux de me cacher. Ali Baba cacha son âne derrière les buissons et grimpa à un arbre. Les hommes arrivèrent et s'arrêtèrent juste sous l'arbre. Ali Baba les compta. Ils étaient 40 exactement. Les hommes déchargèrent les lourds sacs que portaient leurs chevaux. Et Ali Baba comprit alors que ces hommes étaient bien des voleurs. Le chef de la bande se dirigea vers un énorme rocher devant lequel il se mit à crier. Sésame, ouvre-toi! Soudain, il se passa une chose incroyable. Le gros rocher glissa sur le côté comme une porte coulissante, laissant apparaître une grotte. Les voleurs entrèrent un par un en portant leurs gros sacs. Quand le dernier fut entré, la porte se referma automatiquement. Ali Baba était médusé par ce qu'il voyait. Au bout de quelques instants, le rocher s'ouvrit à nouveau et les voleurs ressortirent de la grotte. Quand le dernier fut dehors, le chef se tourna vers la porte et ordonna « Sésame, ferme-toi !» Le gros rocher se referma aussitôt et les cavaliers se remirent en selle et s'éloignèrent. Ali Baba descendit de son arbre et s'approcha à son tour du rocher. Il lança les mots qu'il avait entendus. Sésame, ouvre-toi! La porte s'ouvrit dans un grand bruit. Ali Baba entra d'un pas hésitant. Il fut ébloui de ce qu'il vit. La grotte était remplie d'or, d'argent, d'étoffes rares, de diamants et de pierres précieuses. Il regarda autour de lui, ramassa 3 sacs et sortit de la grotte. Puis il se retourna vers le rocher et lui adressa les mêmes mots que le chef des voleurs. Sésame, ferme-toi! Il chargea les sacs sur le dos de son âne et rentra chez lui. Arrivé à la maison, il montra les sacs à sa femme. Elle n'en croyait pas ses yeux et pensa qu'Ali Baba avait volé les sacs. « Où as-tu trouvé tout cet or ?» Ali Baba lui raconta alors tout ce qui s'était passé. Elle était si heureuse. Ils se mirent ensemble à vider les sacs. « Aide-moi à compter ça. Je veux savoir combien d'or nous avons. » Non, creusons plutôt un trou pour y enterrer cet or. « Va creuser le trou, j'irai demander une tasse à mesurer à ton frère Cassim. » Cassim, le frère d'Ali Baba, était un riche marchand, mais c'était un homme très cupide. Il n'avait jamais aidé Ali Baba, qui mit sa femme en garde. Très bien, mais ne lui parle surtout pas de l'or. Personne ne doit savoir. La femme se rendit chez Cassim pour lui emprunter une tasse à mesurer. Sachant qu'ils étaient très pauvres, Cassim lui demanda « Que veux-tu faire de cette tasse? Tu n'as pas d'argent à mesurer ?» La femme inventa alors un mensonge. Bien sûr, Cassim n'en crut pas un mot. Il mit discrètement un peu de miel sous la tasse avant de la confier à l'épouse d'Ali Baba. La femme rentra chez elle avec la tasse et commença à mesurer l'or. Puis quand ils eurent compté tout leur or, Ali Baba alla l'enterrer dans un grand trou.
Quand tout l'or fut bien enterré, la femme d'Ali Baba rapporta la tasse chez son beau-frère. Elle n'avait pas remarqué que de l'or était resté collé sous la tasse. Quand Cassim reprit la tasse, il vérifia aussitôt dessous. En voyant que de l'or y était collé, il fut stupéfait. Je me demande où Ali Baba a pu trouver cet or. Cassim ne put pas dormir de la nuit. Le lendemain matin, il se leva et se rendit directement chez son frère Ali Baba pour lui montrer l'or collé sous la tasse. Ali Baba, d'où vient cet or? Je croyais que tu étais pauvre. Où l'as-tu trouvé? Ali Baba lui raconta tout et le pria de n'en parler à personne d'autre. Si tu ne me dis pas où se trouve cette grotte, je dirai au voleur ce que tu as fait. Mais, Cassim... Ali Baba savait que Cassim ferait ce qu'il disait. N'ayant pas d'autre choix, il conduisit son frère à la grotte. La grotte est juste derrière ce rocher. Maintenant, allons-nous-en d'ici. Les voleurs ne vont pas tarder à revenir. Ali Baba et Cassim rentrèrent chez eux, mais Cassim ne cessait de penser à la grotte. Il prit 2 chevaux avec lui et retourna à la grotte aussitôt. Arrivé devant l'entrée, il récita les mots qu'Ali Baba lui avait indiqués. « Sésame, ouvre-toi » Le gros rocher se mit à bouger et la grotte s'ouvrit. Cassim n'en croyait pas ses yeux. Il était fasciné par le spectacle qui s'offrait à lui, hypnotisé par tout l'or qui brillait. Le plus vite possible, il commença à remplir les sacs qu'il avait apportés avec tout l'or qu'il pouvait. Quand tous ces sacs furent pleins, il retourna vers la sortie. Mais la porte s'était refermée. Et malheureusement, il avait oublié les mots qu'il fallait dire. Il essaya toutes sortes de formules pour ouvrir la grotte. « Porte, ouvre-toi Rocher, ouvre-toi Grotte, ouvre-toi » Mais quels que soient les mots, la porte restait fermée. Cassim commença à paniquer. Il chercha une autre porte, mais n'en trouva aucune. Au bout d'un moment, les voleurs revinrent à leur grotte. Quand ils virent les chevaux de Cassim, ils se méfièrent et sortirent leurs épées. « Sésame, ouvre-toi » En entrant dans la grotte, les voleurs s'emparèrent de Cassim et le punirent sur le champ. « Alors c'est donc lui le voleur qui nous a volé notre or » À la nuit tombée, ne voyant pas revenir Cassim, sa femme commença à s'inquiéter. Elle courut chez Ali Baba pour lui demander son aide. Ali Baba aussi était inquiet pour son frère. Il retourna à la grotte et vit les 2 chevaux qui attendaient devant la porte. Il comprit alors que son frère était à l'intérieur et qu'il s'était fait tuer par les voleurs. Il retourna voir sa belle-sœur et lui raconta tout. Ensemble, ils décidèrent de n'en parler à personne. Au bout de quelque temps, Ali Baba et son épouse vinrent s'installer dans la maison de Cassim. Ils s'occupaient de son commerce et aidaient à le faire prospérer. Leur fortune ne cessait de croître. Dans le même temps, le chef des voleurs se rendait compte que l'or caché dans sa grotte ne cessait de diminuer de jour en jour. Il ordonna donc à l'un de ses hommes de vérifier s'il ne voyait rien de suspect. « Va en ville, cherche s'il n'y a pas quelqu'un qui serait devenu soudainement riche et dépensier depuis quelque temps. » En se promenant dans les rues du marché, l'homme vit Ali Baba qui payait ses achats avec de l'or. Il le suivit jusque chez lui. Quand Ali Baba entra dans la maison, le voleur marqua sa porte. À la nuit tombée, la femme de Cassim sortit pour donner de l'eau fraîche aux animaux. C'est alors qu'elle remarqua la marque qui était sur sa porte. Elle comprit que la marque n'annonçait rien de bon. Elle prit un pot de peinture et marqua toutes les portes du voisinage. Au petit matin, les 40 voleurs arrivèrent pour retrouver la maison d'Ali Baba. Incapable de distinguer la maison parmi toutes celles qui portaient des marques,
Ils furent contraints de repartir. Mais le chef était bien décidé à retrouver Ali Baba. Il se déguisa et alla rôder du côté du marché. Il finit par retrouver Ali Baba et le suivit jusque chez lui. Quand il frappa à la porte, Ali Baba vint lui ouvrir. « J'ai fait un long voyage. J'ai rapporté des jarres d'huile d'olive. On dit que vous êtes le marchand le plus riche de la région. Peut-être voudriez-vous en acheter ?» Ali Baba invita le chef des voleurs à venir dîner le soir même, pensant avoir affaire à un marchand. Le voleur apporta avec lui 40 jarres d'huile d'olive chez Ali Baba. Ali Baba avait demandé à ses servants de préparer un bon dîner pour son hôte. Ali Baba proposa à son invité de passer la nuit chez lui, ce que, bien sûr, il accepta sans hésiter. Tandis qu'Ali Baba et le voleur étaient attablés pour dîner, la femme de Cassim voulut s'approcher des jarres d'huile d'olive pour voir. C'est alors qu'elle entendit des bruits étranges. « On sort maintenant ?»« Non, pas encore. » En entendant que c'étaient les voleurs qui étaient dans les jarres et non pas l'huile, elle comprit que c'était un piège. Elle alla aussitôt à la cuisine pour faire bouillir de l'huile. Puis elle revint verser de l'huile bouillante dans chacune des jarres. Les voleurs ébouillantés s'efforçaient de garder le silence. À minuit, quand tout le monde était endormi, le chef des voleurs alla vers les jarres. « Vous pouvez sortir maintenant. » N'ayant aucune réponse, il appela à nouveau. « Les gars, vous dormez ?» N'entendant à nouveau aucune réaction, il décida d'ouvrir les jarres et fut terrifié de ce qu'il vit. Terrorisé à l'idée de se faire attraper à son tour, il s'enfuit et ne revint jamais. Le lendemain matin, la femme de Cassim raconta à Ali Baba ce qui s'était passé. Cette fois, il savait qu'il n'aurait plus jamais à s'inquiéter des voleurs. À partir de ce jour, Ali Baba et sa famille menèrent une vie riche et heureuse. في قديم الزمان في أرض بعيدة في الشرق كان يعيش أحد النجارين واسمه علي بابا، وكان يعيش حياة فقيرة هو وزوجته. كان علي بابا يذهب إلى الغابة بصحبة حماره لقطع الأخشاب حتى يبيع تلك الأخشاب في المدينة كي يكسب رزقه. وفي أحد الأيام ذهب إلى الغابة كي يقطع الأخشاب. فجأة أدرك مجموعة من راكبي الخيول آتين نحوه، ولم يكن يبدو عليهم اللطف. لابد أنهم لصوص، يجب أن أختبئ حالاً. خبأ علي بابا حماره خلف الشجيرات وقام بالصعود فوق أحد الأشجار. حينئذ أتى الرجال وتوقفوا مباشرة تحت الشجرة. فاستطاع علي بابا أن يحصي 40 منهم. قام الرجال بإنزال بعض الحقائب الثقيلة من فوق أحصنتهم، وأدرك علي بابا أن هؤلاء الرجال لصوص. وتوجه قائد اللصوص نحو صخرة ضخمة وبدأ بالصياح: افتح يا سمسم. فجأة حدث ما هو غير متوقع إطلاقاً، فقد انزلقت الصخرة الضخمة لتفتح ما يشبه البوابة، ثم ظهر كهف وراءها. دخل اللصوص واحداً تلو الآخر يحملون الحقائب الثقيلة، وبعد أن دخل آخرهم انغلقت البوابة بشكل آلي. كان علي بابا يعجز عن النطق بسبب ما رآه، وبعد وهلة انفتحت الصخرة من جديد وخرج اللصوص. وفي النهاية خرج قائدهم، التفت إلى البوابة وقال:
اغلق يا سمسم. انغلقت الصخرة فوراً، وقفز اللصوص فوق أحصنتهم ثم انطلقوا راحلين. فنزل علي بابا من فوق قمة الشجرة وذهب مباشرة إلى الصخرة الضخمة، ثم صاح بالكلمات التي كان قد حفظها: افتح يا سمسم. انفتحت البوابة مصحوبة بإزعاج شديد، ودخل علي بابا مترددا. كان منبهرا بما رآه بالداخل. كان المكان مليء بالذهب، الفضة، الأقمشة الفاخرة، الجواهر وصناديق الكنوز. قام بالنظر حوله ثم قام بالتقاط 3 حقائب وخرج. التفت إلى الصخرة وكرر ما سمعه من قائد اللصوص: اغلق يا سمسم. ثم وضع كل الحقائب على ظهر حماره وتوجه إلى المنزل. عندما عاد للمنزل عرض الحقائب على زوجته ولم تكن تصدق عينيها. كانت تعتقد أن علي بابا قد سرقهم. أين وجدت كل ذلك الذهب؟ شرح علي بابا لها كل ما حدث، فجعلها ذلك سعيدة حقا، وبدأوا في تفريغ محتويات الحقائب. لنرى كم نملك من المال. لا، لنحفر حفرة وندفن فيها الذهب. لماذا لا تذهب للخارج لتحفر الحفرة بينما أذهب لأطلب من أخيك قاسم كوبا للوزن؟ كان قاسم شقيق علي بابا تاجرا ثريا، ولكنه كان جشعا للغاية. لم يكن يساعد علي بابا إطلاقا، لذا فقد قام علي بابا بتحذير زوجته: لا تتفوهي بشيء إطلاقا عن الذهب، لا يجب أن يعرف أحد بشأنه. ذهبت زوجته إلى منزل قاسم وطلبت منه كوبا للوزن، وحيث كان قاسم يعلم أنهم فقراء للغاية فقد سأل مباشرة: لماذا تحتاجين كوبا للوزن؟ أنتم ليس لديكم أي أموال. قامت الزوجة فورا باختلاق كذبة. بالطبع لم يصدقها قاسم، لذا فقد قام سرا بوضع القليل من العسل في باطن الكوب، ثم أعطاه لزوجة علي بابا. وعندما عادت الزوجة للمنزل قام بوزن الذهب، وقام علي بابا بدفن الذهب الذي قام بإحصائه في الحفرة. وعندما اكتمل دفن الذهب كله، ذهبت الزوجة لتعيد كوب الوزن لقاسم، ولكنها لم تلحظ الذهب الذي التصق في باطن الكوب. عندما أخذ قاسم الكوب نظر مباشرة إلى باطنه، وعندما رأى الذهب كان مصدوما. يا ترى أين وجد علي بابا هذا الذهب؟ لم يستطع قاسم النوم طوال الليل، وعندما حل الصباح قام وذهب مباشرة إلى منزل علي بابا، وكشف عن الذهب الذي وجده ملتصقا بباطن الكوب. علي بابا، لقد كنت أعتقد أنك فقير. أين وجدت ذلك الذهب؟ أخبرني الآن. أخبره علي بابا بكل شيء حتى لا يخبر أحدا آخر بشأن الذهب. إذا لم تخبرني بمكان ذلك الكهف فسأخبر اللصوص بما فعلته. ولكن يا قاسم، كان علي بابا يعلم أن قاسم قد يفعل ما يقوله، لذا لم يملك علي بابا خيارا وذهب سويا للكهف. إن الكهف خلف هذه الصخرة مباشرة، والآن لنرحل من هنا فقد يأتي اللصوص في أي لحظة. عاد علي بابا وقاسم لمنزليهما، ولكن قاسم لم يزل يفكر في الكهف، فقام فورا باصطحاب حمارين معه وعاد إلى الكهف. وعندما وصل أمام الكهف قام بتكرار الكلمات التي علمها من علي بابا: افتح يا سمسم. فجأة بدأت الصخرة الضخمة في التحرك، وانفتحت البوابة المؤدية للكهف. لم يصدق قاسم عينيه، وكان عاجزا عن الكلام عما يراه، فقد أبهره تألق الذهب. في خفة بدأ يملأ الحقائب التي أحضرها بأكبر كمية ممكنة من الذهب، وعندما امتلأت حقائبه عن آخرها عاد إلى البوابة، ولكنها كانت مغلقة. والأمر السيء كان أنه قد نسي الكلمات التي تؤدي إلى فتحها.
لذا فقد بدأ يجرب كلمات عدة لعله يستطيع فتحها. افتح أيها الباب. افتحي أيتها الصخرة. افتح يا قمح. ومهما كان ما يقول لم تكن البوابة لتنفتح له. بدأ يشعر بالذعر وبدأ يبحث عن بوابة أخرى، ولكنه لم يستطع العثور على واحدة. وبعد وهلة عاد اللصوص إلى كهفهم، وعندما رأوا حماري قاسم بدأوا يتشككوا وأشهروا سيوفهم. افتح يا سلسل. عندما انفتحت البوابة قبض اللصوص على قاسم مباشرة وقاموا بمعاقبته في حينها. إذن هذا هو اللص الذي كان يسرق ذهبنا. ثم لما حل الليل ولم يعد قاسم إلى المنزل بدأت زوجته تشعر بالقلق، فركضت نحو منزل علي بابا تطلب مساعدته. شعر علي بابا أيضا بالخوف، لذا قام بالذهاب إلى الكهف ورأى الحمارين يقفان أمام البوابة. عندما علم أن أخاه كان بالداخل وقد تم قتله بواسطة اللصوص، فعاد إلى زوجته وأخبرها بكل شيء، وقد قرروا جميعا ألا يخبروا أحدا بما حدث. بعد فترة بدأ علي بابا يعيش هو وزوجته في منزل قاسم، وبدأوا في تشغيل تجارته، بل وساعدوا في توسعتها لتصبح أكبر، فأصبحوا أكثر ثراء. في ذلك الوقت لاحظ قائد اللصوص أن الذهب في الكهف يقل يوما تلو الآخر، لذا فقد أمر أحد اللصوص بالمتابعة لأي أمر مشكوك فيه يحدث. اذهب إلى المدينة وابحث عن أي أحد قد أصبح ثريا وينفق الكثير من الأموال مؤخرا. عندما كان اللص يتجول في السوق رأى علي بابا يتسوق ومعه الذهب في يده، لذا قام باتباعه إلى منزله. عندما دخل علي بابا إلى منزله قام اللص بوضع علامة على الباب. عند حلول الظلام خرجت زوجة قاسم لتضع بعض الماء للحيوانات، وبينما كانت تفعل ذلك رأت العلامات على الباب. أدركت الزوجة أن هذه العلامات لم تكن لغرض جيد، لذا فقد أحضرت دلوا من الطلاء وقامت بوضع علامة على أبواب كل المنازل في الجوار. وحل الصباح فأتى 40 لصا ليبحثوا عن منزل علي بابا، ولكنهم عندما رأوا أن نفس العلامة موجودة على كل الأبواب لم يكن لديهم خيارا سوى العودة، ولكن قائدهم كان مصمما على إيجاده، فقام بالتنكر وبدأ يتجول في أنحاء السوق. وأخيرا وجد علي بابا وتبعه حتى منزله. قام بالطرق على بابه فأجابه علي بابا: لقد أتيت من طريق طويل، وقد أحضرت معي جرارا مملوءة بزيت الزيتون. لقد سمعت أنك أكثر التجار ثراء في المدينة، وقد ترغب في شرائهم. قام علي بابا بدعوة قائد اللصوص للعشاء معه في تلك الليلة، ظنا منه أنه تاجر مثله. فحمل قائد اللصوص 40 جرة المملوءة بزيت الزيتون إلى منزل علي بابا، وقد أمر علي بابا الخدم بتحضير مائدة فاخرة للعشاء. كان علي بابا يريد أن يستضيفه في منزله لتلك الليلة، وبالطبع وافق ضيفه على ذلك العرض. وبينما كان علي بابا واللص يتناولان العشاء على المائدة، قامت زوجة قاسم الحكيمة لترى جرار زيت الزيتون، وفجأة سمعت بعض الضوضاء. هل نخرج الآن؟ لا لم يحن الوقت بعد. عندما رأت الزوجة أن الجرار لم يكن بها زيت الزيتون وإنما كان اللصوص يرقدون بداخلها، فهمت أن ذلك كله لم يكن سوى فخ، فذهبت فورا إلى المطبخ وقامت بغلي بعض الزيت، ثم عادت وقامت بسكب الزيت المغلي داخل كل الجرار. وبالطبع بدأ اللصوص في الاحتراق بصمت. في الليل وبينما كان الجميع نائما ذهب قائد اللصوص يتفقد الجرار. يمكنكم الخروج الآن. عندما لم يجد ردا قام بالنداء مرة أخرى: هل أنتم نائمون؟ عندما نادى مرة أخرى ولم يجد أي رد فتح إحدى الجرار وشعر بالرعب مما رآه، وفكر أنه قد يتم القبض عليه هو الآخر، فركض مسرعا ولم يعد إلى هناك أبدا.
الصباح أخبرت زوجة قاسم علي بابا بما حدث، ووقتها علم الجميع أنهم لا يحتاجوا للقلق بشأن اللصوص مرة أخرى، وبذلك عاش علي بابا وعائلته حياة مفعمة بالسعادة والثراء.